আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু। বন্ধু সকল, আজকে আমি ভিডিওটা বাংলাতেও বলবো আর হিন্দিতে ট্রান্সলেট করেও বলবো। কারণ আমার ফেসবুকে, ইনস্টাগ্রামে বা ইউটিউবে যারা হিন্দি বুঝে না ওদের জন্য বাংলাতে আমি বলবো, আর যারা বাংলা বুঝে না ওদের জন্য আমি হিন্দিতে বলবো। তো প্রথমে বাংলাতে বলি। অ্যাকচুয়ালি আমি এখন রাত্রে 12টার উপরে বাজতেছে, কিন্তু আমি এখন রাত্রে ঘুমানোর বহুত চেষ্টা করতেছি, কিন্তু আমার ঘুম আসে নাই। তো তখন আমি ভাবলাম যে আমি এইটা ইসলামিক দোয়া বুক হয়। তো এটাতে ঘুমানোর দোয়া, ঘুম না আসার দোয়া লেখা আছে। তাই আমি ভাবলাম এটা আমি ঘুমানোর আগে এটা পরে ঘুমাবো, তাহলে আমার ঘুমটা আসবো ইনশাল্লাহ। কিন্তু পরে ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও আমি ভিডিওটা শেয়ার করব আর দোয়াটা পড়ে শোনাবো। কারণ আমার মতনও এরকম বহুত মানুষ আছে যাদের ঘুমানোর চেষ্টা করে, কিন্তু যারা ঘুমানোর চেষ্টা করে কিন্তু ওদের ঘুম আসে না। তো ওদের জন্য এই দোয়াটা খুবই দরকার। আর ধরেন দোয়াটা খুবই দরকার, বা দোয়াটা পড়লে ইনশাল্লাহ ঘুম আসবে। তো এখন আমি দোয়াটা পড়বো, কিন্তু দোয়াটা পড়ার আগে হিন্দিতে একবার আমি বলবো। কারণ আমার ফেসবুকে, ইউটিউবে, ইনস্টাগ্রামে বহুত এইরকম মানুষ আছে যারা বাংলা বুঝে না, হিন্দিতে বুঝে। तो उधर जिन আমি हिंदी बोलबो। तो मैं बेसिकली मेरी जो हिंदी फ्रेंड्स है फेसबुक में, इंस्टाग्राम है, या सब्सक्राइबर यूट्यूब में हैं, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं सोने गई, सोने जा रही थी, या फिर मैं सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और बहुत कोशिश किया, नींद नहीं आया, 1 घंटा हो गया है। तब मैंने सोचा कि जो नींद ना आने की दुआ है, मैं उस दुआ को पढ़ती हूँ। तो उस दुआ को पढ़ने से इंशाल्लाह मुझे नींद आएगी। और उसके बाद मैंने सोचा, अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरे जो प्यारे सब्सक्राइबर है, या फिर फेसबुक में मेरे फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स है, उनके लिए मैं पढ़ लेती हूँ। तो जिनको भी नींद ना आने की प्रॉब्लम है, वो लोग अगर ये दुआ पूरे दिल से पढ़ेंगे और अल्लाह पे यकीन करके, तो इंशाल्लाह ताला उन लोगों को जरूर नींद आएगी। तो अभी मैं दुआ पढ़ती हूँ, पहले बांग्ला में पढ़ लूंगी, उसके बाद हिंदी में पढ़ती हूँ। तो मैं आपको पढ़ के पढ़ के सुनाती हूँ और दिखाती भी हूँ। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ঘুম না আসার দোয়া। বিভিন্ন চিন্তা বা কোনো কারণবশত যদি কোনো ব্যক্তি অনিদ্রায় কষ্ট পায়, তাহলে নিবের দোয়াটি পড়ে ঘুমাবে, ইনশাআল্লাহ অশান্তি দুর্বৃত হয়ে ঘুম আসবে। তো দোয়াটি হলো, আল্লাহুম্মা গারাতিন নুজুমু আহাদাতিল উয়ুনু আনতা আহিয়ুন কাইয়ুমু লা তাখুজুখা সিনাতু ওয়ালা নাউম ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুমু ইহদিলাইলি আনিম আইনি। তো এই দোয়াটির বাংলা অর্থ হলো, হে আল্লাহ, তারকারাজি ডুবে গেছে, চক্ষু সকল শান্ত হয়ে গেছে, তুমি তো চিরজীব ও চিরস্থায়ী, তোমাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা আচ্ছন্ন করতে পারে না। হে চিরজীব, হে চিরস্থায়ী, তুমি রাত্রিকে আমার জন্য আরামদেহ করে দাও, এনে দাও আমার চক্ষুতে ঘুম। তো দেখছেন বন্ধু সকল, আর আপনি দোয়াটি শুনছেন আর দেখছেনও। তো যাদের ঘুম আসে নাই বা আসে না, ওরা নিশ্চয়ই এটা দোয়া পড়ে ঘুমাবেন, इंशाअल्लाह ताला আপনাদের ঘুম আসবে। और मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिन लोगों का भी नींद नहीं आती है, नींद ना आने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये दुआ पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला आपका नींद आएगा और नींद पूरा भी होगा। तो सोने से पहले आप जरूर इसको एक बार पढ़िए, पढ़ के आप सोइए, तो देखिएगा आपका नींद कैसे पूरा आता है, और इंशाअल्लाह ताला आपका नींद आएगा और अल्लाह ताला आपका नींद पूरा भी करके देंगे।
इंशाअल्लाह ताला। तो हमें मतलब ऐसे बहुत सारी ऐसी दुआएं हैं जो मान लीजिए हमें नींद नहीं आ रही है या हमें सुकून नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस चीज से हमें आराम नहीं मिलता है, उन सब के लिए दुआ अल्लाह ने दिया है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा हम हमारे जितने सारे छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे बात होते हैं, अगर वो मतलब कभी मतलब वो पूरा ना हो, या फिर हमें आराम नहीं मिल रहा है, या फिर हमें सुकून नहीं मिल रहा है, या हमें नींद नहीं आ रही है, तो हमें जरूर दुआ पढ़नी चाहिए, क्योंकि दुआ में वो ताकत है जो मतलब क्या बताऊं, मतलब अल्लाह ने ऐसा ताकत रखा है दुआ में कि इंसान जब कोई चीज नहीं होता है या फिर रुक जाता है, वो दुआ है जो आपके रुके हुए काम को भी पूरा कर देता है। तो आप दिल से ये और अल्लाह पर पूरा यकीन करके दुआ पढ़िएगा, इंशाअल्लाह ताला आप लोग को नींद आएगी।